Do you know who the most accomplished chiropractor in Kolkata is? Who is providing the best chiropractic treatment in Kolkata? Dr. P.S. Neogi, PT, is most popular as the best chiropractor in Kolkata. Also called Dr. Partha Sarathi Neogi, who is a chiropractic and osteopathy specialist. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीएस नियोगी, ऑस्टियोपैथी का कायरोप्रैक्टिक स्पेशलिस्ट। कायरोप्रैक्टिक सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। He is the first chiropractor in Kolkata. लंबर का L4 L5 ड्रॉप टेबल में कंफर्टेबल लगा तो नहीं? From WBUHS, MPT, Neurology, from University and Advanced Postural Biomechanical Correction, APBC, from the UK and Thailand. Dr. Neogi has successfully cured over 12,000 patients in the last 14 years. रिलीज कर रहे हैं। He provides chiropractic treatment for neuro-musculo-skeletal problems and neurological problems, which include lower back pain. আমার মেইনলি প্রবলেম ব্যাকে একদম হিপের উপরেই অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে বা অনেকক্ষণ ধরে ইনফ্যাক্ট বসে থাকলেও ওই ব্যথাটা বেশি। মেট্রো দিয়ে যখন উঠছি অনেকটা সিঁড়ি উঠতে হচ্ছে তখনও আমার এই প্রবলেমটা আমি অতটা ফিল করছি না। তো কোমরের দিক দিয়ে আমি মনে করি যে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আপার ব্যাক পেইন 4 বছর আগে 2019 নাগাদ তখন আমার ব্যাক পেন শুরু হয়। ব্যাক পেন আপার ব্যাক পেন বলা যায়, ওপরের দিকে বেশি। এখন পুরোটাই রিলিফ লাগছে। যতটা প্রচুর পরিমাণ ব্যথা নিয়ে এসেছিলাম এবং যথেষ্ট ভালো অবস্থা নিয়ে যাচ্ছি, এটাই ভালো লাগছে। नेक पेन एंड बैक पेन। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा हम लोग को दर्शकों को बताओ। वो एक्चुअली मैं सीढ़ी से गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे बैक पे और नेक पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अच्छा, सीढ़ी से गिर गई, कहीं फ्रैक्चर ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, बस मैं रिपोर्ट करवाई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि मतलब टेल बोन और कॉक्सिस बोलते हैं उसको। अच्छा। वो वहाँ पे चोट लग गया, उसका अच्छा। बोन थोड़ा सा ढीला हो गया। अच्छा, और फिर नेक में ये सब में भी पेन है? हाँ, नेक में पेन है और बैक किए हैं, एडजस्टमेंट किए हैं, रिलीज किया है मसल को। अभी कैसा फील हो रहा है, आप लोग पूछेंगे कुछ ही ट्रीटमेंट के बाद अभी कैसा फील हो रहा है? फील हो रहा है, बहुत रिलीफ लग रहा है। बैक में भी और नेक पे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम करवाया बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस। পেইনটা তোমার রেডিয়েট হয়ে পুরো শোল্ডারে যায়, শোল্ডার থেকে পুরো হ্যান্ড পেইন করে, তারপরে পুরো লোয়ার ব্যাক পেইন করে, লোয়ার ব্যাক থেকে পুরো কাফ মাসলের দিকে পুরো পেইনটা তোমার রেডিয়েট করে চলে যায়। কেমন হচ্ছে একটু দেখে না, ফিল করে অনেক বেটার, অনেক বেটার একটু ওই যে ব্যথা ডান দিকে ব্যথাটা ছিল না, অনেক বেটার, কোমরের ব্যথা অনেক কমে গেছে। Sciatica pain and low back pain. কি প্রবলেম হচ্ছে? প্রবলেম হচ্ছে কোমর থেকে পুরো পেন রেডিয়েট করছে একদম ফুট অবধি। হাঁটার সময় হিলের ওখানটা ব্যথা হচ্ছে আর সামনে ফুটের ওখানটা তো পেন হচ্ছে। মুভমেন্ট করে দেখে নাও আগে যখন এরকম করলে এখানে একটা স্ট্রেচ পেন হতো, ওই পেনটা এখন একটু কম। Frozen shoulder. ওকে Please lift your arm. Look the difference. Excellent. Can you clap over here? Beautiful. कैसा फील हो रहा है? पेन हो रहा है कुछ? No, sir. Can you wear your t-shirt with your own effort or not? In the beginning, I could not wear my t-shirt. In the beginning, sir helped me to remove my t-shirt. Now I can Oh, wear it. it's really beautiful. It's really beautiful. 60 डिग्री से भी उनका ऑलमोस्ट यहाँ पे था, उससे अभी पूरा he can raise your arm just over. अगर आपको कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथी के कभी कुछ ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टिक में ही इतना बढ़िया रिजल्ट आपको आ सकता है। थैंक यू, स्टे विद अस।